नमस्कार, मोर नाम रिंकू तालुकदार। मैं जे इतना भिडिओ बनाई आसो इतना अपना इंटरनेट नाई। आज रातिपुआ 7:30 मानते इंटरनेट तो काटी दिसे। क्यों काटी दिसे एटू हल अपना आज माने परीक्षा आछे अपना असम सरकारोर विभिन्न विभागत नियोग करिबोलै परीक्षा पातिब। तो ये परीक्षा पातिबोलै इंटरनेट काटी दिसे। ये परीक्षाটো होइसे आपनार 15,000 पद खाली ताते माने मानुह भर्ती हब। সেই 15,000 11 लाख आवेदनकारी प्रार्थीये आवेदन करिছে और तेलोक परीक्षा दी आछे। तो 11 लाख कैंडिडेटर 15,000 जने चाकरी पाब। तो इयात मैं देखा पालू जे 15,000 चाकरिर कारणे 11 लाखे जुझी आछे। माने 11 लाखे परीक्षा দিব और तारे परा 15,000 उलाई যাব। तार कारणे आपनार परीक्षा पातोते माने इंटरनेट काटी दिसे कारण किय इंटरनेट থাকিলে माने कोनबाई पेपार लिक करिब किबा करिब एबुर हब पारे बुली काटी दिसे। अच्छा, इतिया मैं कथाटो कब विचारिछु जे जितु आपनार परीक्षार सिस्टेम इंटरनेट काटी करिब लागे एटू करातके आपनार माने लटारी सिस्टेम करा बेसि भाल आछे। लटारी सिस्टेम जेनेका आपनार लटारी 100 टका टिकेट काटे। टिकेट काटिले कि हय आपनार एटा नाम्बार मारि दिए। এই नाम्बारটো माने য'ত লাগি যায় नाम्बारটো आपनार बोर्डत थाके बा कबात एनेका लटारी खेलबोरत आपुनि चाले देखिब किछुमान नाम्बार उठाई लगाई दिए। সেই नाम्बारটো যদি आपनार टिकेटर লগত मिली थाके तेतिया हले এই गाड़ीটো बा बाइकটো आपुनि पाई যাব। तो चाकरितो माने एटू सिस्टेम करिब लागे। कारण किय मैं কৈ आसो आपनार चाওক 11 लाख मानुहे चाकरिर कारणे एप्लाई करिছে। तारे परा 15,000 पाब। तार माने कि 15,000 योग्यता आछे और बाकी 10,85,000 मानुहर योग्यता नाई नेকি? तेलोकरो योग्यता आछे किन्तु योग्यता थाकिलेও नापाय। 10,85,000 कैंडिडेटे जिमान योग्यता थाकिलेও नापाय तेनेहले 15,000 एनुका कि योग्यता आछे जे तेलोके पाई যাব? कारण 15,000टा पोस्ट खाली आछे। 15,000टा माने पदवी आछे। मानुह लागे 15,000 जन। माने एटा पोस्टत आपनार 733 जन माने तेलोके 733 जने माथा मारि आछे। पोस्ट खाली आछे एटा। तो 733 जनर जिकोनो एजने पाब और 732 जने नापाय। तो এই 732 जने जे नापाय तेलोकर कि योग्यता नाई नेকি? तेलोकरो योग्यता आछे और बहुत मानुह एप्लाई करा नाई तेलोकरो योग्यता आछे। तो एनेका सिस्टेमटू एतिया सलनि करार समय आहि गइছে। এই কথাটো मैं कब विचारि आछो। और आपनार 15,000 कैंडिडेटर 300 टकाকৈ माने कालेक्ट करिছে, संग्रह करिছে। 15,000 मानुहर 300 टकाকৈ हले आपनार হৈ गल 330 कोटी माने 330 कोटी टका 330 करोड़। तो ताते तो दुर्नीति হৈ गल। 330 कोटी टका जे संग्रह হৈ गल हेतुएतो एटा दुर्नीति। कारण इमान मानुहर माने टका कालेक्ट करिছে माने दिছে मानुहबरेও दिছে। इतिया चाওক मानुहबरेও বিচাৰে 11 लाख मानुहे भाबी আছে যে মই চাকৰিটো কিবাকে পালে কোনো মতে মই চাকৰিটো পালে और घৰৰ মানুহে হেঁচা দিয়ে যে তই কোনো মতে এটা सरकारी চাকৰি কৰ, লাগিলে জাদু মাৰা হোক, লাগিলে লেট্ৰিন চাফা কৰা হোক, এনেকা ঘৰৰ মানুহ মানে ল'ৰাজনক কৈ থাকে। और ইয়াত চাকৰি जितु माने দিব তাত মই দেখা পাইছোঁ যিসকল মানুহৰ ঘৰত চাকৰি আছে মানে বাপেকে চাকৰি কৰে, ঘৈণীয়েকে চাকৰি কৰে, মাকে চাকৰি কৰে, পুতেকে চাকৰি কৰে, সেইটো ঘৰৰ মানুহে আকৌ চাকৰি পাই যায়। যাৰ ঘৰত চাকৰি নাই ই নাপায়। এতিয়া মোৰ ঘৰত দেউতা চাকৰি নকৰে, মা চাকৰি নকৰে, মই চাকৰি নকৰোঁ, মোৰ ভাইটি নকৰে, মোৰ ভণ্টি নকৰে। তো মোৰ ঘৰৰ কোনোবা এজন পাব লাগে। যাৰ ঘৰত কোনো চাকৰি নকৰে তাৰ ঘৰৰ পৰা এজন পাব লাগে।
আৰু যাৰ বয়সটো বেছি হৈছে সি চাকৰিটো পাব লাগে, কাৰণ চাকৰি পালে সি বিয়াটো পাতিব পাৰিব। এতিয়া যেনেকৈ মোৰ 35 বছৰ আছে, এতিয়া মই চাকৰি পাব লাগে, মই চাকৰি পালে বিয়া হ'ব, নহ'লে বিয়াই নহ'ব। তো এনেকুৱা বিষয় আছে, এইবিলাক বিষয় মানে আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত আলোচনা হ'ব লাগে, আলোচনা নহয়। যিবিলাকৰ মানে ঘৰ মাটি আছে এইবিলাকে চাকৰি পায়, যিবিলাকৰ নাই ই মানে চাকৰিও নাপায়, এই কথাটো হৈ আছে। যাৰ মানে ঘৰত 4জন 5জন চাকৰি কৰে তাৰ ঘৰৰ পৰা আকৌ চাকৰি পাই যায়। তো এইবিলাক বিষয় চৰ্চা হ'ব লাগে। তো মই গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰী, তেওঁলোকে মই এইটো এটা এপ্লিকেশ্যন জনাম কেনেকৈ নিয়োগটো চিলেক্ট কৰিব লাগে। তো ঠিক আছে, ধন্যবাদ।